Hello everyone, my name is Putri Rashida from Class C International Business Administration Semester 1 in the Polytechnic Negeri Bengkalis. Okay, here I will show a PowerPoint display from Group 5. What is materi is about pension fund with saving and loan cooperatives. This step is the talk of Mr. Teguh Widodo, lecturer in the Banking and Financial Services course. Before that, I want to learn. There were members of namely myself, Putri Rashida, and Nurliana Mungkur, Putri Yuryani, and last member is Riana Citra. They will read also explain this materi. Enjoy watching, guys. Pension fund definition. Definition based on what's stated in the by Indonesian Dictionary KBBI. A pension fund is collection of funds obtained from the fixed contribution of its participant have the right to get a share of the profit of the retirement. Pengertian dana pensiun berdasarkan yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dana pensiun adalah kumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap masing-masing peserta ditambah penyisihan penghasilan perusahaan dan peserta berhak mendapatkan bagian dari keuntungan setelah pensiun. Function. The function of the pension fund is to provide guarantees at retirement age or when the age is no longer productive to work. Dana pensiun. Fungsi dana pensiun ini adalah memberikan jaminan pada pensiun atau pada saat usia tidak produktif lagi untuk bekerja. Type of pension fund. There is type of pension fund by program. 1. Definite benefit pension fund. Definite benefit plan is also known as definite benefit pension fund. This type of pension fund provides definite benefit to its participants through the amount of the pension fund that has been determined at the beginning. During the working period, the company and employees will make an agreement which contains the amount of the pension fund in the future. 2. Survivor pension fund. Unlike the definite benefit pension fund, which provides more benefit to employers, the definite contribution plan provides more benefit to the company. This is because what is stipulated in this pension program is not the amount of pension fund that will be reserved, but the contribution that must be by employers while they are still actively working. Jenis dana pensiun berdasarkan program. Yang pertama ada dana pensiun manfaat pasti atau disebut definite benefit plan. Yang disebut juga dana pensiun ini memberikan manfaat pasti kepada para pesertanya melalui besaran dana pensiun yang sudah ditentukan di awal. Dan yang kedua yaitu dana pensiun iuran pasti. Beda halnya dengan dana pensiun manfaat pasti yang lebih memberikan keuntungannya kepada karyawan, maka dana pensiun iuran pasti atau definite contribution plan ini lebih memberikan keuntungannya terhadap para perusahaan karena yang ditetapkan dalam program pensiun ini bukanlah besarnya dana pensiun yang akan diterima, melainkan iuran yang harus dibayarkan karyawan saat masih aktif bekerja. Type of pension fund by operator. Tier 1. Employer pension fund or DPPK is a pension fund established by a person or entity that employ employees as founders to organize a definite benefit pension program for the benefit of part or all of its employees as participants, and which creates an obligation to the employer's employer. 2. Financial Institution Pension Fund or DPLK is a pension fund established by a bank or a life insurance company to organize a definite benefit pension program for individuals, both employees and independent workers, which is separate from the employer's pension fund for employees of the bank or life insurance company concerned. And last is Profit-Based Pension Fund. Is an employer pension fund that organizes a definite benefit pension program with contribution only from the employer based on a formula linked to the employee's profits. Dana pensiun berdasarkan operator, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan
baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari asuransi atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan, yaitu dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Type of the pension fund. Pension fund benefits for employers. There is definite funding available for old age. 2. There is guaranteed income continuity in retirement old age. 3. Contributions are recorded directly in the name of the worker. 4. Luluran become a dedication for income tax PPS 21. 5. Tax-free investment return only the program benefits are paid. 6. Separate from company asset di PLK organizer. Jenis dana pensiun. Manfaat dana pensiun bagi karyawan. 1. Ada dana pasti tersedia untuk usia lama. 2. Adanya jaminan kesinambungan pendapatan di masa pensiun atau hari tua. 3. Kontribusi dicatat langsung di nama pekerja. 4. Luluran menjadi pengurang pajak penghasilan PPh 21. 5. Hasil investasi bebas pajak hingga manfaat program dibayarkan. 6. Terpisah dari aset perusahaan, penyelenggaraan di PLK. Pension fund benefits for the company. 1. Able to fulfill the obligation of the employer to his employers is accordance with law 30 and 2003. 2. And avoid the company cash flow problems in the future. 3. Company contribution can reduce tax corporate income PPX 25. 4. Having an employer's benefits program that is deep in terms of the financial. 5. Can be adapted to company contribution is flexible. Manfaat dana pensiun bagi perusahaan. 1. Mampu memenuhi kewajiban majikan kepada karyawannya sesuai dengan Undang-Undang 13 2003. 2. Sebuah menghindari masalah arus kas perusahaan di masa depan. 3. Kontribusi perusahaan dapat mengurangi pajak penghasilan badan PPh 25. 4. Memiliki program employers yang murah dari segi pembiayaan. 5. Dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Saving and loan cooperative. Definition: are institutions engaged in finance with business activities in the form of expanding deposit and loan. In training their business, all type of cooperative hold the same principle, namely the principle of kinship. This is intended to help improve the welfare of the Indonesian people. In conducting its business, saving in loan cooperative have capital that come from two sources. The first source is obtained from the saving of cooperative member, both in the form of principal saving, mandatory saving, voluntary of grant. The second source can be obtained from loan capital to business entities or other cooperative. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha berupa penerimaan simpanan dan pinjaman. Dalam menjalankan usahanya, semua jenis koperasi menganut asas yang sama, yaitu asas kekeluargaan. Hal ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan usahanya, koperasi simpan pinjam memiliki modal yang berasal dari dua sumber. Yang pertama, yaitu diperoleh dari simpanan anggota koperasi, baik berupa simpanan pokok, simpanan wajib, tabungan atau hibah sukarela.
Sumber kedua dapat diperoleh dari modal pinjaman kepada badan usaha atau koperasi lainnya. Because it is guided by the basic principle of cooperative, KSP has several roles that aim to strengthen the member economy, including: first, increasing income as well as welfare member through credit fund. Second, determining low interest rate so that customer avoid loan shock. Third, SHU distribution as fresh fund for member who actively contribute to saving and loan cooperative. Fourth, management of member saving or saving as a form of investment. And last one, as a stimulus to create a desire to save or saving a cooperative. Karena berpedoman pada prinsip dasar koperasi, KSP memiliki beberapa peran yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian anggota, antara lain: pertama, meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan anggota melalui dana kredit. Kedua, menentukan suku bunga rendah agar nasabah terhindar dari rentenir. Ketiga, menyalurkan SHU sebagai dana segar bagi anggota yang aktif berkontribusi pada koperasi simpan pinjam. Yang ketiga, mengelola simpanan anggota atau simpanan sebagai bentuk investasi. Dan yang terakhir, sebagai perangsang untuk menimbulkan keinginan menabung atau menabung dalam koperasi. Function of saving and loan cooperative. In general, KSP line of business includes fundraising in the form of saving and member savings, distribution and provision of loan assistance to member and prospective member with urgent needs, additional working capital for member and prospective members, service for buying and selling goods both in cash and credit. Fungsi koperasi simpan pinjam. Secara umum, bidang usaha KSP meliputi 1. Pengumpulan dana berupa simpanan maupun tabungan anggota. 2. Penyaluran dan pemberian bantuan pinjaman kepada anggota maupun calon anggota dengan kebutuhan mendesak. 3. Tambahan modal usaha bagi anggota maupun calon anggota. 4. Pelayanan, pembelian maupun penjualan barang baik secara tunai maupun kredit. The purpose of the saving and loans cooperative. The purpose of the saving and loan cooperative is to help the welfare of the Indonesian people's economy and provide convenience for its member by making deposit and credit. With the existence of saving and loan cooperative, it is hoped that it will make it easier for people to save saving or option credit. With that, it will indirectly have a positive influence on Indonesian economic growth. Tujuan koperasi simpan pinjam. Tujuan koperasi simpan pinjam yaitu membantu mensejahterakan perekonomian rakyat Indonesia dan memberikan kemudahan anggotanya dengan melakukan simpanan maupun pinjaman. Dengan adanya koperasi simpan pinjam diharapkan memudahkan bagi masyarakat untuk menyimpan tabungan atau memperoleh pinjaman. Dengan itu, secara tidak langsung akan membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Okay, that's all the presentation video from our group about pension fund with saving and loan cooperatives. Thank you for your attention and thank you for watching, guys. More and less, we apologize. I will end with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Never ending forever, baby. You are